Hi, I'm Taylor and welcome to Crash Course Linguistics. Hai, saya Taylor dan selamat datang di Crash Course Linguistics. Language happens thanks to the brain. This spongy thing sitting in our skulls is responsible for our abilities to acquire complex linguistic skills like phonology, semantics, syntax, and reading. Bahasa terjadi berkat otak. Benda kenyal yang ada di tengkorak kita ini bertanggung jawab atas kemampuan kita untuk memperoleh keterampilan linguistik yang kompleks seperti fonologi, semantik, sintaksis, dan membaca. It's what helps us write poems and compose texts, or get the meaning of a raised eyebrow or a string of random emojis. Itu yang membantu kita menulis puisi, menulis teks, atau mendapatkan arti dari alis yang terangkat atau serangkaian emoji acak. Understanding the brain helps us understand how language is produced and interpreted. Memahami otak membantu kita memahami bagaimana bahasa diproduksi dan ditafsirkan. We can point directly to the parts of our mouths and hands that are used to make language, but you can't reach in and feel your own brain. Kita dapat menunjuk langsung ke bagian mulut dan tangan kita yang digunakan untuk membuat bahasa, tetapi Anda tidak dapat menjangkau dan merasakan otak Anda sendiri. Luckily, over the years, people have devised a whole range of ways of looking at the brain to figure out where and how language happens. This is the field of psycholinguistics. Untungnya selama bertahun-tahun, orang telah menemukan berbagai cara untuk melihat otak, untuk mencari tahu di mana dan bagaimana bahasa terjadi. Ini adalah bidang psikolinguistik. Interest in the relationship between language and the brain really picked up in the 19th century. Ketertarikan pada hubungan antara bahasa dan otak benar-benar meningkat pada abad ke-19. Researchers observed people with language disorders and then looked at their brains after they died. Peneliti mengamati orang dengan gangguan bahasa dan kemudian melihat otak mereka setelah mereka meninggal. If damage to one part of the brain from a stroke, dementia, or a head injury correlated with a difference in the subject's ability to understand or produce language, the scientists could predict that there was a relationship there. Jika kerusakan pada bagian otak akibat stroke, demensia, atau cedera kepala berkorelasi dengan perbedaan kemampuan subjek untuk memahami atau menghasilkan bahasa, para ilmuwan dapat memprediksi ada hubungan di sana. These kinds of injuries that affect our language abilities are known as aphasia. Two famous kinds of aphasia discovered at the time are called Broca's aphasia and Wernicke's aphasia. Jenis cedera yang memengaruhi kemampuan bahasa kita ini dikenal sebagai afasia. Dua jenis afasia terkenal yang ditemukan pada saat ini disebut afasia Broca dan afasia Wernicke. The areas of the brain related to each kind of aphasia therefore became known as Broca's area and Wernicke's area. Area otak yang berhubungan dengan setiap jenis afasia kemudian dikenal sebagai area Broca dan area Wernicke. You may have heard about them in a psychology or anatomy class. Anda mungkin pernah mendengarnya di kelas psikologi atau anatomi. Broca's area is located around your left temple, and it was named after Paul Broca, a 19th century physician who noticed that people who had been injured in this part of their brain acted in similar ways. Area Broca terletak di sekitar pelipis kiri Anda dan dimai menurut Paul Broca, seorang dokter dari Prancis abad ke-19 yang memperhatikan bahwa orang-orang yang terluka di bagian otak ini bertindak dengan cara yang sama. While they could still understand language, they could only produce maybe a handful of words, one at a time. Sementara mereka masih bisa memahami bahasa, mereka mungkin hanya bisa menghasilkan beberapa kata satu persatu. Broca's area affected their ability to speak or sign in a fluid, grammatical way. Area Broca memengaruhi kemampuan mereka untuk berbicara atau memberi isyarat dengan cara yang lancar dan gramatikal. In other words, it affected their ability to use morphosyntax. Dengan kata lain, ini mempengaruhi kemampuan mereka untuk menggunakan morfosintaks. Right around the time Broca was making his discovery, German physician Karl Wernicke discovered that if a different part of the brain was injured, there was a totally different effect. Tepat pada saat yang sama Broca membuat penemuannya, Dr. Jerman Karl Wernicke menemukan bahwa jika bagian otak yang berbeda terluka, ada efek yang sama sekali berbeda.
The people injured in this spot, located just above your left ear, tended to talk in a way that sounded fluent and grammatical, but was nonsensical. Orang-orang yang terluka di tempat ini, yang terletak tepat di atas telinga kiri Anda, cenderung berbicara dengan cara yang terdengar fasih dan gramatikal tetapi tidak masuk akal. Vertica's area is associated with the meaning of language, but those 19th century studies were limited, and the brain is amazingly complex and flexible. Area Wernicke dikaitkan dengan makna bahasa, tetapi studi abad ke-19 itu terbatas dan otaknya luar biasa kompleks dan fleksibel. More recent research has found that some people can majorly damage Broca's area and never develop aphasia. Penelitian yang baru telah menemukan bahwa beberapa orang dapat merusak area Broca dan tidak pernah mengembangkan afasia. Other people can relearn how to speak through extensive practice building on their ability to sing, which is controlled by a different part of the brain. Orang lain dapat mempelajari kembali cara berbicara melalui latihan ekstensif yang membangun kemampuan mereka untuk bernyanyi yang dikendalikan oleh bagian otak yang berbeda. These newer studies help us understand neuroplasticity, the ability of the brain to flexibly build and connect parts of the brain in response to injury or as part of learning. Studi terbaru ini membantu kita memahami neuroplastisitas, kemampuan otak untuk secara fleksibel membangun dan menghubungkan bagian-bagian otak sebagai respon terhadap cedera atau sebagai bagian dari pembelajaran. And though the language areas are usually located on the left hemisphere of the brain, some people's language areas are found predominantly in the right hemisphere, or spread across both sides, especially for left-handed or ambidextrous people. Dan meskipun area bahasa biasanya terletak di belahan otak kiri, area bahasa beberapa orang ditemukan terutama di belahan kanan, atau tersebar di kedua sisi terutama untuk orang kidal atau ambidextrous. So the relationship between language and the brain is even more complicated than we first thought. Jadi hubungan antara bahasa dan otak bahkan lebih rumit dari yang kita duga sebelumnya. Even now, errors and differences in language use can teach us about the different skills involved in language and how they're organized inside our minds. Bahkan sekarang, kesalahan dan perbedaan dalam penggunaan bahasa dapat mengajari kita tentang berbagai keterampilan yang terlihat dalam bahasa dan bagaimana keterampilan itu diatur di dalam pikiran kita. We all sometimes forget a word that we know perfectly well, or accidentally swap words, parts of words, or idioms. What you might encounter is spoonerisms, tip-of-the-tongue experiences, or mixed metaphors. Kita semua terkadang lupa kata yang kita kenal dengan baik atau secara tidak sengaja bertukar kata, bagian kata atau idiom yang mungkin Anda temui sebagai spoonerisme, pengalaman ujung lidah atau metafora campuran. These production errors tell us valuable things about how the mind handles language. Kesalahan produksi ini memberitahu kita hal-hal berharga tentang bagaimana pikiran menangani bahasa. Like, when you just can't quite remember a word? You know it, you almost have it, it's right there, you just can't retrieve it. Seperti Anda tahu kapan Anda tidak bisa mengingat sepatah kata pun? Anda tahu itu, Anda hampir memilikinya, itu ada di sana. Anda tidak dapat mengambilnya kembali. This phenomenon is known as a tip-of-the-tongue experience, and psycholinguists have found that people with a word on the tips of their tongues can often recall other information about it. Fenomena ini dikenal sebagai pengalaman tip of the tongue. Dan ahli psikolinguistik telah menemukan bahwa orang dengan sebuah kata di ujung lidah mereka sering dapat mengingat informasi lain tentangnya. They might remember its meaning, its first letter, and sometimes how many syllables it has, but they can't quite recall the complete words. Mereka mungkin mengingat artinya, huruf pertamanya, dan terkadang beberapa banyak suku kata yang dimilikinya, tetapi mereka tidak dapat mengingat kata lengkapnya. Sign languages also have this phenomenon, which is known as tip of the fingers, naturally. Bahasa isyarat juga memiliki fenomena ini yang dikenal sebagai tip of the fingers secara alami. And signers experiencing tip of the fingers can also recall certain information about the sign they're seeking, especially the initial hand shape and location of the hand. Dan penanda tangan yang mengalami tip of the fingers juga dapat mengingat informasi tertentu tentang tanda yang mereka cari, terutama bentuk tangan awal dan lokasi tangan. They just can't recall the movement they'd need to complete the sign.
Mereka hanya tidak dapat mengingat gerakan yang mereka perlukan untuk menyelesaikan tanda itu. Tip of the tongue and finger experiences can show us how our thoughts are organized because we can have access to the first letter or initial hand position without having access to the remaining sounds or movement. Pengalaman ujung lidah dan jari dapat menunjukkan kepada kita bagaimana pikiran kita diatur karena kita dapat memiliki akses ke huruf pertama atau posisi awal tangan tanpa memiliki akses ke suara atau gerakan yang tersisa. Knowing a word isn't a binary state of yes or no like a computer. Our brains can also retain partial information. Mengetahui sebuah kata bukanlah keadaan biner ya atau tidak, seperti komputer. Otak kita juga dapat menyimpan sebagian informasi. Production errors are so useful that psycholinguists have techniques for trying to get people to make even more of them, so that they can study those errors in a laboratory setting. Kesalahan produksi sangat berguna sehingga psikolinguistik memiliki teknik untuk mencoba membuat orang membuat lebih banyak lagi, sehingga mereka dapat mempelajari kesalahan tersebut di lingkungan laboratorium. Psycholinguists can induce tip of the tongue or finger experiences by asking people to translate words or recall proper nouns. Psikolinguis dapat menginduksi pengalaman ujung lidah atau jari dengan meminta orang untuk menerjemahkan kata atau mengingat kata benda yang tepat. Let's head to the thought bubble to try another psycholinguistic experiment right here. In a moment, two shapes are going to appear on the screen. Ayo pergi ke thought bubble untuk mencoba eksperimen psikolinguistik lainnya di sini. Dalam beberapa saat, dua bentuk akan muncul di layar. Let's decide which one is called Kiki and which one is called Booba. Are you ready? Mari kita putuskan yang mana disebut Kiki, yang mana disebut Buba. Apakah kamu siap? It's more than likely you called the shape on the left Booba and the shape on the right Kiki. About 9 out of every 10 people make that choice. Kemungkinan besar Anda menyebutkan bentuk di sebelah kiri Buba dan bentuk di sebelah kanan Kiki. Sekitar 9 dari 10 orang membuat pilihan itu. Experiments have repeatedly shown that we think of voiceless stops like k and high vowels like e as small, sharp, crunchy, bright, and spiky, compared to voice sounds like b and rounded vowels like oo, which are big, lumpy, dark, and heavy across many different languages. Eksperimen telah berulang kali menunjukkan bahwa kita menganggap perhatian tak bersuara seperti K dalam vokal tinggi seperti I, sebagian kecil, tajam, renyah, cerah, dan berduri dibandingkan dengan suara bersuara seperti B dan vokal bulat seperti U yang besar, kenyintal, gelap, dan berat dalam berbagai bahasa. Kiki Booba experiment shows us that language is related to other sensory experiences. Eksperimen Kiki Buba menunjukkan kepada kita bahwa bahasa berhubungan dengan pengalaman indrawi lainnya. Yes, words are still made up of arbitrary smaller parts, but it's not completely 100% arbitrary. And this mapping between senses can show up in some general tendencies for naming things across language. Ya, kata-kata masih terdiri dari bagian kecil yang arbitrer, tetapi tidak sepenuhnya 100% arbitrer. Dan pemetaan antara indera ini dapat muncul dalam beberapa kecenderungan umum untuk menamai suatu lintas bahasa. One large study showed that words for nose were more likely to have a nasal sound like m or n across many different languages. Satu penelitian besar menunjukkan bahwa kata-kata untuk nose lebih cenderung memiliki suara sang seperti atau di banyak bahasa yang berbeda. Marketers are very aware of these links. Booba wouldn't make a good name for a brand of crackers, but Kiki would because we generally want our crackers to be crispy. But I'm sure Booba brand ice cream would taste much better, round and smooth and creamy. Pemasar sangat menyadari tautan ini. Boba tidak akan membuat nama yang baik untuk merek kerupuk. Tetapi Kiki akan melakukannya karena kami umumnya ingin kerupuk di kamirnya. Tetapi saya yakin es krim merek Boba akan terasa lebih enak, bulat, halus, dan lembut. Despite these general tendencies, there are also language-specific differences. If your language doesn't have a b or oo sound,
you might not think of booba as a possible word, so you might not associate it consistently with the blobby shape. Terlepas dari kecenderungan umum ini, ada juga perbedaan khusus bahasa. Jika bahasa Anda tidak memiliki bunyi b atau u, Anda mungkin tidak menganggap buba sebagai kemungkinan kata. Jadi Anda mungkin tidak mengaitkannya secara konsisten dengan bentuk gumpalan. Different languages can also label the shapes differently depending on how their sound systems work. Tone can influence how Mandarin speakers label these shapes. Bahasa yang berbeda dapat memberi label bentuk secara berbeda tergantung pada cara kerja sistem suara mereka. Nada dapat memengaruhi cara penutur bahasa Mandarin melabeli bentuk-bentuk itu. The human brain doesn't completely separate our linguistic knowledge from other knowledge of the world, and experiments like the Kiki Booba test help show that. Thanks, Thought Bubble. Or should I say Thought Booba? Otak manusia tidak sepenuhnya memisahkan pengetahuan linguistik kita dari pengetahuan lain di dunia, dan eksperimen seperti tes Kiki Booba membantu menunjukkan hal itu. Terima kasih gelembung pikiran, atau haruskah saya mengatakan pikir Booba? That's one kind of psycholinguistic experiment, but it's far from the only one. Psycholinguists might use a priming experiment to test how closely words are related in the brain. Itu adalah salah satu jenis eksperimen psikolinguistik, tapi jauh dari satu-satunya. Psikolinguistik mungkin menggunakan eksperimen priming untuk menguji seberapa dekat kata-kata terkait di otak. They prime the participant with one word and measure the speed of their responses to other words. Mereka mengutamakan peserta dengan satu kata dan mengukur kecepatan tangkap mereka terhadap kata-kata lain. Say a subject is primed with the word dog and then has a faster response to cat than to other words. We might conclude cat and dog are more closely related in the brain. We can also use gating experiments, where we measure how much of a word a participant needs to hear or see until they know I'm saying park instead of part. Katakanlah subjek diprioritaskan dengan kata anjing dan kemudian memiliki respon yang lebih cepat terhadap kucing daripada kata lain. Kita dapat menyimpulkan kucing dan anjing lebih dekat hubungannya di otak. Kami juga dapat menggunakan eksperimen gating, di mana kami mengukur seberapa banyak kata yang perlu didengar atau dilihat oleh peserta sampai mereka tahu saya mengungkapkan kata parkir alih-alih sebagian. Gating experiments show that sounds aren't always produced in discrete sequences like our alphabet makes them look. Like most English speakers will produce the k sound in cube a little bit differently than the k sound in calm. Eksperimen gating menunjukkan bahwa suara tidak selalu berhasil dalam urutan diskrit seperti alfabet kita membuatnya terlihat. Seperti kebanyakan penutur bahasa Inggris untuk menghasilkan suara k dalam ke sedikit berbeda dengan suara k dalam calm. Psycholinguists have even looked into such mysteries as whether swearing helps us manage pain. In that study, psycholinguists compared how long people could hold their hand in a bucket of ice water when they were allowed to swear and when they were not. When people were allowed to swear, they could hold their hand in the iced water for longer. Psikolinguis bahkan telah menyelidiki misteri seperti apa membantu kita mengatasi rasa sakit. Dalam penelitian tersebut, para ahli psikolinguistik membandingkan beberapa orang bisa memegang tangan mereka dalam seember air es ketika mereka diizinkan untuk bersumpah dan ketika tidak. Jika orang diizinkan untuk bersumpah, mereka bisa menahan tangan mereka di air es lebih lama. I'm definitely going to find a practical application for this. Other ways of figuring out what's going on in the brain when we use language involve using various kinds of equipment. Eye tracking studies try to figure out what we're thinking about based on what we're looking at. Saya pasti akan menemukan aplikasi praktis untuk ini. Cara lain untuk mengetahui apa yang terjadi di otak ketika kita menggunakan bahasa adalah dengan menggunakan berbagai macam peralatan. Studi pelacakan mata mencoba mencari tahu apa yang kita pikirkan berdasarkan apa yang kita lihat. Let's say we're reading a sentence like this one. Now, the rabbit crouched on the cushion is a totally reasonable English sentence, so that's where most people assume it's going at first. But then, when we get to the word seemed, we need to reevaluate. Katakanlah kita sedang membaca kalimat seperti ini sekarang.
The rabbit crouched on the cushion adalah kalimat bahasa Inggris yang benar-benar masuk akal. Jadi disitulah kebanyakan orang menganggap itu terjadi pada awalnya. Tetapi kemudian ketika kita sampai pada kalimat tampak, kita perlu mengevaluasi kembali. That's where eye tracking shows that a lot of people look back at the earlier portion of the sentence to figure out what's going on. In this case, a structure more like the rabbit that was crouched on the cushion seemed friendly. Disitulah mata pelacak menunjukkan bahwa banyak orang melihat kembali bagian awal kalimat untuk mencari tahu apa yang terjadi dalam hal itu. Struktur lebih seperti kelinci yang berjongkok di atas bantal tampak ramah. Misleading sentences like these are called garden path sentences because they seem to lead you up a garden path of one interpretation before you realize there's actually a different structure going on. Kalimat menyesatkan seperti ini disebut kalimat jalur taman, karena sepertinya membawa Anda keluar jalur taman dari suatu interpretasi sebelum Anda menyadari bahwa sebenarnya ada struktur yang berbeda yang terjadi. Eye tracking and garden path sentences show us that we process sentences as we're experiencing them. We don't wait until we've seen or heard a whole sentence before starting to figure out what's going on. Kalimat mata pelacak dan jalur taman menunjukkan kepada kita bahwa kita memproses kalimat saat kita mengalaminya. Kita tidak menunggu sampai kita melihat atau mendengar seluruh kalimat sebelum memulai mencari tahu apa yang terjadi.